Uy, mayang adlaw na pod mga badi. So karon adlaw nga vlog nato kay nata diri sa Marilog. Syempre kay nang adlawon man ta, stop over sa ato ang kapihan diri sa El Tosoy. Ay! Bahalag bad weather mga badi, basta kay lami kayo ang talan-awon diri mga bayot. Karon kay nakakita matag avocado nga super fresh. Ug tawog! Dayon na mga karlang diri nga katol kaayo. After 48 years nibukal na gyud ang balbacoa ni ante. Nami pod mamahaw dinhi. Naa sila'y adobo, palya, pakbet, bihon ug sabaw-sabaw. By the way guys, no pork din ni sila dinhi. Kanindot na lang gyud tan-awon sa mga kabukiran dinhi sa Marilog. Pati atong panagway makabusog kaayo. Nata karon sa kabukiran para suportahan ang Family Day activity sa atong gisponsoran na school dinhi sa bukid. Dalahan pod sila og mga dinnerware sa among head para magamit sa ilang eskwelahan. Dayon, nagpahayahay na dayon mi sa ilang lugar. Salamat po day kaayo sa nag-atiman namo dito. Labi na kay Sir Ronald Barabi. Salamat kaayo!